जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आईएमएफ का डेलीगेशन तो पाकिस्तान में है और कहा यह जा रहा है कि टेक्निकल लेवल की डिस्कशन तो हो गई है और शायद अब पॉलिसी लेवल की डिस्कशन हो गई है। लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी बढ़ा दी है कि आईएमएफ बड़ी टफ कंडीशंस रख रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ये कह दिया कि आईएमएफ की टोन और टेनर बहुत ख़राब है इस दफ़ा। और उनको पता ही है ये मजाक कर रहे हैं दुनिया के साथ। तकलीफ की बात यह है कि जो इस वक्त जो आपका टोटल जो बजट है वो तकरीबन 10 ट्रिलियन के रुपीस के करीब होगा, जिसमें से 5.2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो आपकी डेट सर्विसिंग में चले जाना। 5.2 ट्रिलियन। अब आप इमेजिन करें, अगर 5.2 ट्रिलियन आपका डेट सर्विसिंग में चले जाना है तो पीछे रह क्या जाना है? पीछे आपके पास कुछ भी नहीं। आपका 54% ऑफ द बजट जो है वो जो जून में आना है वो सारे का सारा आपका डेट सर्विसिंग में चला जाना है, जो भी आपने पैसा इकट्ठा करना है। सो इकोनॉमी जो है वो जो डिफ़ॉल्ट है दैट इज़ ऑन द कार्ड्स, जो लग रहा है इस वक्त। कैनी हो, अब अगर गवर्नमेंट ये कह रही है जनाब के इन्फ्लेशन जो है वो 48 ईयर्स की हाईएस्ट जगह पे है, 27.6%, 27.6% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि हुकूमत को ये कहा जा रहा है कि वो जो टैक्स है, आईएमएफ ये कह रहा है कि अगर 17% टैक्स ले लें तो आप 18% टैक्स कर दें। सो इट मीन्स 1% टैक्स बढ़ाने से हर चीज़ और महंगी होगी। गवर्नमेंट का एस्टीमेट ये था कि वो तकरीबन 1.5 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो 500,000 भी जॉब्स यानी कि 5 लाख के करीब भी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान की मार्केट का प्रॉब्लम ये है कि यूथ इतनी ज़्यादा है, जो हम कहते रहते हैं 65% यूथ, 65%, 65%। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ लोगों ਨੂੰ दस इंटरनेशनल जिदों बाहर 65% मुंडे ने साढ़े को। वो जो 65% मुंडे हैं उनमें से जो 2 मिलियन जो है उनको हर साल वो नई जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। ठीक है जी। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान में जो जॉबलेस का जो रेट है वो भी बढ़ने वाला है। अब गवर्नमेंट को तकरीबन और वो जो है ना $30 बिलियन एज ए ग्रॉस एक्सटर्नल लोन चाहिए। आईएमएफ कह रहा है आपको नहीं मिलना है। हुकूमत के पास इस वक्त $3.1 बिलियन है। हुकूमत ये कह रही है कि हम 1.5 बिलियन जो है वो यूरो बॉन्ड से ले लेंगे। इसके अलावा जिसे वो कहते हैं ना, कुछ $7 बिलियन फॉरेन कमर्शियल लोन से ले लेंगे। इस तरह की सिचुएशन जो है वो कह रही है। और $8 बिलियन जो है वो कैपिटल मार्केट्स या जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ से ले लेंगे। और अब ये जो सवाल है, और $4 बिलियन का वो जो डेट पेमेंट्स हैं उसको री रोल ओवर कर लेंगे, और इस तरह की डेट पेमेंट्स हैं कुछ कुछ रोल ओवर भी कर लेंगे। अब ये जो चीज़ है कि और $11 बिलियन वो कह रहे हैं मल्टीलैटरल क्रेडिटर से ले लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है हम ठीक है आपको ध्यान देंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है नहीं, आप आईएमएफ की तरफ देखें। सो ये जो डाटा है, आप इस डाटे पे जाएं। और देन एक और ख़तरनाक डाटा ये है कि आपकी जो इनफ्लो है, मतलब $13.8 बिलियन की जो इनफ्लो है वो कम है इन टर्म्स ऑफ आपकी जिसे आप कह लें कि रेमिटेंस के हवाले से भी। और इसी तरह कोई 19.6 बिलियन आपका जो ट्रेड डेफिसिट है। अब ये बहुत बड़े फिगर हैं। ठीक है जी। आप देखें कि ये एक बड़े पैमाने पे है। ये चीज़ है, मैं माज़रत चाहता हूँ कि 30 अमूमन जो है $33.5 बिलियन जो है वो आपकी रेमिटेंस आती है, जो कि इस दफ़ा मेरे ख्याल है 29.5 बिलियन रह जाएगी। $4 बिलियन का शॉर्टफॉल है रेमिटेंस में। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि $19 बिलियन का तो ट्रेड डेफिसिट ही डेफिसिट है। अब ये जो चीज़ें हैं ये ख़तरनाक हैं कि आप इमेजिन कर लें कि ये जो डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि इस वक्त अगर मार्केट की ये हालत है, ठीक है, तो आप समझ लें कि क्या होगा। हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास जो पैसा इकट्ठा होने जा रहा है इस दफ़ा वो 7.4 ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे होंगे। अब ये आईएमएफ जो है वो इससे तो खुश है, क्योंकि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसने कहा है कि जी हम 7.4 या 7.5 ट्रिलियन रुपीस जो एनुअल है वो इकट्ठा कर लेंगे। फिर भी आपके पास 2.5-3 ट्रिलियन रुपीस का जो है वो बजट डेफिसिट है। अब इसमें और फिर हमारे टैक्स टू जीडीपी रेशो के मसाइल हैं, जो कि मेरा ख्याल है जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 84.4% है। पूरी दुनिया में ये ज़्यादा होती है। अब हमें ये पैसा कहाँ से लेके आना है,
یہ چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے؟ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو فزیکل گیپ ہے وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے، یہ چھوٹا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کہتے ہیں جی تیل کی قیمتیں انہوں نے 30 روپے بڑھائی ہیں، تیل کی قیمتیں وہ اور 30 روپے بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو اگر 300 روپے کا تیل ہو رہا ہے، ابھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی یہاں پہ، وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے 280 روپے کا، $1 پاکستان میں 280 روپے کا، یعنی کہ 300 پہ گیا تو اکانومی ختم۔ 300 روپیہ آپ کو ایک روپیہ دو اور 300 ملے تو کیا بات ہے نا۔ میں نے اپنی ہوش میں، جو مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے، میں نے 70-75 روپے کا ڈالر سنا ہوا کہ یہ اتنے کا ڈالر ہوتا ہے، $1 ہو تو 75 روپے ملتے ہیں، بڑے سکے بڑے یار پیسے لاب دیں ہوتے کہ $1 ہے 300 روپیہ لابتا ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہ خوش ہونے کی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے، اور آپ کی بائنگ کیپیسٹی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ آگے وہ آپ $1 کی آپ کو ایک چیز ہی 500-600 کی ملے گی، یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ ایک خاتون، اس کی تصویر کسی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی تھی، تو وہ خاتون وہ جو ہے وہ لوگوں سے لڑتے ہیں کہ تمہاری جو خواتین کی جو سلائی ہے شاید وہ 300 روپے کیوں ہے تمہاری۔ اب امیجن کر لیں کہ $1 جو ہے میں اس میں ایک سوٹ سیا جا رہا ہے پاکستان میں، پھر بھی کتنے اچھے حالات ہیں، لیکن اس خاتون بیچاری کو تو کچھ نہیں مل رہا، اس کے لیے تو کوئی کچھ نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کی وہ 300 روپیہ بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے، بیکاز لوگوں کی جو ڈیلی ویج حکومت نے متعین کی ہے وہ 25,000 ہے، یعنی کہ $100، یعنی کہ اس وقت کے حساب سے $100 سے بھی کم آپ کی مہینے کی ویج ہے، $100 سے بھی کم آپ کی مہینے کی ویج ہے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب کیا $100 کے اندر پاکستان میں کوئی شخص گزارا کر سکتا ہے؟ $100 کے اندر گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے میں نے بتایا کہ 50 روپے لیٹر تک، 40 روپے لیٹر تک جو ہے وہ 50 روپے لیٹر تک تیل بڑھ رہا ہے، اور اس نے آگے مزید تیل نے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ایم ایف جو ہے ٹیکنیکلی یہ پاکستان کا سیویئر ہے، یہ بچا رہا ہے پاکستان کو۔ اگر پاکستان آئی ایم ایف نہ ہو تو ہم تو فارغ ہو چکے ہوئے تھے، اور لیکن ہم بھی آئی ایم ایف کے ساتھ آنکھ مچولیاں کھیلتے ہیں، ہم بھی آخری وقت تک انتظار کرتے رہے اپنے برادر اسلامک ممالک کا۔ برادر اسلامک ملکہ نے کیا یار بس کرو، منگنا چھڈو تے اپنے روپیے جڑے نے وہ پورے کرو، ٹھیک ہے۔ اب نہ ہمیں اس نے سعودی عرب نے لفٹ کرائی، نہ یو اے نے لفٹ کرائی، ہمیں کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ دا ریزن بیہائنڈ تھا ان کو پتا یار یہ تو مانگنے پہ یہ تو آ چکے ہیں۔ وہ جو عمران خان کہتا تھا میں جو ہے وہ کیا وہ بھیک نہیں مانگوں گا، میں کٹورا توڑ دوں گا، میں یہ کروں گا، آئی ڈونٹ لائک یوزنگ سچ کائنڈ آف ورڈ، یہ بڑے گلی محلے کے لفظ ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب بھائی آپ دیکھو نا، آپ سارے جاتے ہو مانگنے۔ ابھی ہمارے فورن منسٹر صاحب ان کو بھی عادت پڑ رہی ہے، وہ بھی جہاں جاتے ہیں مانگتے ہیں۔ ابھی حکومت نے ان کو بڑا کہا آئی ایم ایف کو کہ یار پائن رینج نہ کرو، ساڈے کو لو اس کی ڈیٹ جو ہمارے جو سیلاب آیا اس کی وجہ سے ہمارے پرابلمز ہیں، ہمارے یہ پرابلم ہے، ہم دہشت گردی کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ٹی ٹی پی سے دوبارہ لڑنے پڑ رہا ہے، کسی نے ہماری کوئی مدد نہیں کرنی، کسی نے کچھ مدد نہیں کرنا، امریکہ کی ٹاپ پرائورٹی چائنا اینڈ یوکرائن وار ہے، اور ہم اس میں کہیں بھی فٹ نہیں آتے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ خیبر پختونخوا سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے خلاف سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ نے اگر پاکستان نے اس طرح نہیں رہا جا سکتا کہ آپ سارا دن جو ہے وہ خطرہ ہو سڑکوں پہ، گلی میں، محلے میں دہشت گردی کا، اور آپ یہ کہیں کہ اسلام آباد میں لوگ خاموش رہیں۔ یہ 250-300 کلومیٹر کے قریب آپ کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، ایک دھماکے سے 100 بندہ مر گیا، آپ کا شہید ہو گیا، آپ نے کیا مطلب کرنا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے وہ کوئی ایک اپیکس کمیٹی کی میٹنگ، ہم بیسیکلی شارٹ ٹرم میموری لوز کنٹری ہیں۔ وہ آپ نے یاد ہوگا سلمان خان صاحب کی ایک مووی ہوتی تھی، آئی واز ان یونیورسٹی دیٹ ٹائم، تو ہم اسپیشلی سارے دیکھنے گئے ہیں، وہ پتہ نہیں گجنی کے کیا ہوتا تھا، وہ شارٹ ٹرم میموری لوز پیشنٹ ہوتا تھا۔ تو یہ شارٹ ٹرم میموری لوز نیشن ہے، مطلب بھول جاتی ہے بھائی ہمارا کیا مسئلہ، بھائی بھول جاتے ہو ہمارا مسئلہ دہشت گردی ہے، ہمارا مسئلہ طالبان ہے، ہمارا مسئلہ ملیٹنسی ہے، ہمارا مسئلہ ایکسٹریمسٹ ہے، ہمارا مسئلہ اکانومی ہے۔ ان کے اوپر پرائورٹی رکھ کے یار اگلا 10-20 سال کا گول سیٹ کر لو۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب تک سیاستدان ہی اکٹھے نہ ہوں، جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ ہی نہ بیٹھے، عمران خان نے کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر جو ہے وہ کال کر رہا ہے
मीटिंग कॉल कर रहा है 7 फरवरी को दहशत गर्दी को, वो कहता मैं उसमें नहीं आऊँगा क्योंकि तुमने मेरी पार्टी के लोगों को पकड़ा था, तुमने मेरे ऊपर केस बनाए हुए हैं, तुमने मेरे ऊपर ये किया हुआ है, मैं तो नहीं आऊँगा उसमें। सो इमरान खान सीधा सीधा कह रहा है भाई मेरे केस ख़त्म करो तो मैं आऊँगा उसमें। सो ये आप देखें कि नाक के आगे तो ये सोचते कोई नहीं है और मानते हैं कोई नहीं है ये। और नाक के आगे सोचते इनका दिमाग, इनको समझ ही नहीं आ रही कि नाक के आगे भी दुनिया है। भैया आपके नाक के आगे ही असल दुनिया है। और आप अगर मुल्क का सोचना चाहते हो और अगर मुल्क का देखना चाहते हो तो धन भाई आपके मुल्क को आपको पता नहीं है कि आपके मुल्क की इकॉनमी रखी हुई है। 9,000 कंटेनर खड़े हुए हैं आपके पोर्ट के ऊपर, 9,000 कंटेनर। इकॉनमी डूब रही है, $3 बिलियन आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा हुआ है, 9,000 कंटेनर पड़े हुए वहाँ पड़े हुए हैं, 18 दिनों की आपके पास इंपोर्ट बिल है। दहशतगर्द आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं, आपके घरों में दफ्तरों में घुस के मार रहे हैं, और तुम कह रहे हो पहले मुझे मेरे ऊपर केस ख़त्म करो। ओ भाई सियासत बाद में कर लेना, पहले इधर से आना, पहले इधर तो आके तो बात करो करना क्या है, किस तरफ जाना है। अगर आपने यही नहीं करना तो फिर क्या हम किधर जाएंगे। हम तो ये समझते हैं जनाब कि वो जो इकॉनमी है वो हम आईएमएफ को गालियां दे रहे हैं लोग, जी वो आईएमएफ को कोई, वो एक बैंक है सिंपल सा, इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, उसका काम है पैसे देना, जो उसका दरवाजा आप ना फ़ोन करें उनके पास ना जाएं वो आपको कुछ नहीं कहते। दुनिया में ऐसे मुल्क भी तो हैं जो वो कर रहे हैं। भाई श्रीलंका बांग्लादेश पाकिस्तान ही जा रहे हैं ना आईएमएफ में, इंडिया तो नहीं जा रहा। इंडिया तो खुद आईएमएफ में पैसे दे रहा है, आईएमएफ इंडिया को श्योर करा रहा है कि हाँ भाई मैं श्रीलंका में पैसे दे रहा हूँ क्योंकि तुम भी वहाँ पे पैसे दे रहे हो। मैं आई एम 500% श्योर, हमारे अगर पाक इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते हमारे लीडर्स ने पैसे मांग लेने थे, उन्हें कहना यार ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਯਾਰ मतलब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ख्याल ਕਰਦੇ। आई एम 500% श्योर, क्योंकि ये हमारे लीडरान जो है ना दे बहुत छोटा सोचते हैं, दे हैव नो आइडिया, इनकी इतनी छोटी सोच है, इन्होंने पैसे मांग लेने थे। ये दुनिया के हर मुल्क से पैसे मांग सकते हैं, भारत से क्यों नहीं मांग सकते, भारत में क्या प्रॉब्लम है। वो तो वो शुक्र करें उनके हमारे से अच्छे ताल्लुकात नहीं और हमारे उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। ठीक है जी। अब अगर अच्छे ताल्लुकात होते तो हम तो वो जो जो थे इंडिया वालों की तो खैर नहीं थी, लीडरशिप की तो खैर नहीं थी, लेकिन वो उधर हमारी ना आ जाती है, उधर हम गुस्सा इधर उधर हैं फलान टमकान। ठीक है, होती है, बनता है, आनी भी चाहिए, अना होनी चाहिए इंसान के अंदर, पर ये फिर अना को यूनिवर्सल होना चाहिए। वो अना ये नहीं है कि वो अना इंडिया के लिए हो और बाकियों के लिए ना हो। ठीक है। सो ये जो पाकिस्तान है इस वक्त, इस ये जो मंझधार में हम घुसे हुए हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वी आर लेफ्ट विद द नो चॉइस। और ये भी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मैं क्राइसिस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, ठीक है जी, उसमें सब लीडरशिप को जाना चाहिए, सब लीडरशिप को जाना चाहिए। और कहा जा रहा है कि 2023 इज डूम्स डे का क्लॉक टिक 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 कर रहा है पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी। और क़यामत जो है वो आ सकती है इन टर्म्स ऑफ आपने अगर अच्छे सियासी फैसले ना किए, पाकिस्तान ने अगर अच्छे सियासी फैसले ना किए तो पाकिस्तान में ये जो वो क़यामत है ना, ये वाली डिफ़ॉल्ट वाली आ सकती है। और ये क़यामत इसलिए नहीं आएगी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है या पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान बिल्कुल गरीब मुल्क नहीं है। ये क़यामत इसलिए आएगी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, लोगों ने सही लीडर नहीं चुने, और जो लीडर थे वो कॉम्प्रोमाइज़ करते थे ऑन देयर ओथ, वो अपने ओथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते थे। वो या करप्शन में इन्वॉल्व थे, या वो एस्टेब्लिशमेंटेरियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, या वो फौज से मदद लेते थे। तो सब लोगों ने जिन्होंने ओथ तोड़ा हुआ है ना पाकिस्तान का, दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी क्राइसिस वी आर वेयर वी आर। ये जिसने भी तोड़ा है, किसी फौजी ने तोड़ा है, किसी सिविलियन ने तोड़ा है, अगर आप ओथ को फॉलो कर रहे हो जो कि पाकिस्तान का ओथ है, तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की कर रहा है। ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि देखें 2018 में 13 में हमारे पास 15 ट्रिलियन कर्जा था, 2018 में हमारे पास 25 ट्रिलियन कर्जा था, आज 60 ट्रिलियन कर्जा है, तो कुछ तो हुआ है ना। ये झूठी नौकरियां देने वाले लोग, ये पैसा बाहर से ले के नौकरियां क्रिएट करने वाले हमारे लीडर, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान में पैसा नहीं है और ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो नौकरी पे नौकरी दिए जा रहे हैं। लोगों को नौकरी इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आपके 2 साल बाद इलेक्शन है, क्योंकि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आए हैं वहाँ से लोगों को वो चाहिए। अब वो सारे के सारे वाइट एलिफेंट, वो सारी पीआईए, रेलवेज और सारे वो हमारे खसारे में पड़े हुए हैं।
سو یہ ریبوٹ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈومسڈے سینیریو ڈیولپ ہوگا. ڈالر نے 500 بھی جانا ہے, 600 بھی جا سکتا ہے اگر ہم نے اس کو عقل مندی سے نہ کیا, اور یہ جانے والا ہے. پھر وہ ظاہری بات ہے, باتیں پھر ہو رہی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے فوج چھوٹی کرو, کہہ رہا ہے بڑی کرو. میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا بھائی اتنی بڑی آرمی کیا کرنی ہے, آج کل تو لڑائیاں اور سٹائل کی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ سارا بجٹ جو کیا نام ہے اس کا, غصہ جو ڈیفینس پہ آتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 30% بجٹ ہے, کوئی کہہ رہا ہے 40% بجٹ ہے. چلو بجٹ تو 17-18% ہے, لیکن یہ دا کوشچن ریمینس کہ وہ پھر جسے کہتے ہیں نا ڈومیننٹ فیکٹر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ان ایوری تھنگ ان دا کنٹری, اس کے اوپر کویسچنز اٹھ رہے ہیں بہت زیادہ کہ ان کا کیا کردار ہے ملک کے حوالے سے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ میڈلنگ کر رہے ہیں پالیٹکس کے اندر, وہ کیا دہشت گردی کی جنگ, وہ ادھر کیا لوپ ہولز ہیں. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے 500 ارب 10 سالوں میں عمران خان کے صوبے کو دیا ہے, عمران خان کہتا ہے میری کیپیسٹی کوئی نہیں ہے دہشت گردی کو لڑنے کے لیے. تو بہت بہت چیلنجز ہیں, ریسورسز کا پرابلم نہیں ہے, پرائورٹیز کا پرابلم ہے, اینڈ دے نیڈ ٹو بی سیٹ فار اے بیٹر فیوچر آف دا کنٹری. تھینک یو.